Dali na. One of the twins. First naton. Dali na. Dali. Ikaw makore pa didiin. Amo. Dinuuna ko ikaw. Yung iba na bugto, dagmit dumidi, maaram hirat syupon. Ikaw ulit makore. Makore talaga niya. Makore talaga niya. Ito na. Sige. Diba? Tama na lagad to. Tama na to kanina. Di talaga niya maramdamin. Di kita kita ay orange kay mo pa orange dumidi. Ikaw di ka maaram dumidi. Kita ay orange ha. Oh. Nagkukandayon niya, nag-aagaw dayon ni Chupon. Ikaw di ka maaram dumidi. Masumuka. Kita ay orange. Oh. Maaram dumidi, ikaw di ka maaram lugod dumidi. Amo na to. Very good. Masasurvive ka. Good. Good job. Hey orange, mara magdidi, ikaw diri. Good job. Agi, timtil. Ayaw di daw. Adi maram damid, ikaw. Kung pinay mo. Limpiyuhan ti matabos day. Dorot hugaw day. Mataong ka. Very good orange. Very good. Amo na to. Sugad. Wow, great. Wow. Itim kamot. Ubos gadla. Amo na to. Ano ba? Ito. Nagahabol pa dahil gatas ano. Yeah. Wow, nakadidi. Very good. Oo, naghahabol didi oh. Tali na. Twins, very good. Wow, very good. Very good ni orange oh. Wow. Maram ko di magdidi. Wow, nakadidi ah. Dali. Wow, very good. One more. Another 10. Full na. At least nakadidi ah. Nagbugat. Ikaw di ka mara magdidi ha. Sabado da, dirkem kay di ka mara magdidi. Or busog ka la, nagkinaong kan pizza no. Adi gray, kita ado higray oho. Higray oho, nahabol gihapon.
Nahabol gapi great chupon. Hey, ikaw waray. Di ka maaram. Hey, gray nahabol chupon oho. Hey, ikaw di ka maaram. Maaram magdidi, ayaw dida. Susulod ki ikaw. Pay gray, maaram dumidi pati orange. Gray. Ano to? Ayaw na pagbuho at chupon. Sugad. Ay pagbuho at chupon. Ay pagbuho nga at chupon. Pay gray kay maram. Kay gray nga ni orange maram. Ikaw twins. Ikaw B1 waray di ka maram. Man kaupay. Kakarit. Wow, busog. Wow. Mga bibi pagod man talaga hira. Busog. Wow. Great. Wow. Nalimpihan tayo mata buwas. Full na. Ay na. Dito. Ikaw, didi. Ay, may marong gatin ni dito kumaon. Marong gatin ni dito magsupon. Pero B1, din tawag ko rin na B1, B2 kay twins, kahit pares red color. Pero iniya, maramin niya dumidi. Hindi lang na B1 at di maaram. Maram tiya dumidi. B1 at di maaram. Maram nandidi. Tulo. Adi na. B1 di maaram. Saba B1 ha. B1 kay twins inhira. Pares color. Oo, mula ito. Sige. Ay na pag kinagata, full na. Ay pag kinagata. Ano? Memor. Pepe B2 kay maram. Ikaw B1 di good maram. Limpiyon ko ito yung mata buwas-buwas na kay makapoy. Makulotit mapahuay daw lanay. Wow, very good. Wow. B2. Wow, B2. Pull. Wow, big tummy. Big tummy. One more. Dali. One more. Wow, very good. Aray na, full na. Wow. Ikaw. Mimigap ikaw ha. Kaya para ma-survive. Sige na. Ano, full ka pa kung ano, di ka good talaga mara magdidi. Di good always perfect. May da good permanente pasaway. Amo na ito. Very good hiya. Very good. Sige, bahala ka. Sige, dida ka. Ikaw good talaga permanentit pasaway. Ayan guys, nakakahit pa ano, nakadidihira mga 20 ml gihap. Kay lampas. Kahit paano, good tip pagod man mga baby pa, kaya di pa makakadidindamo. Okay la, basta importante nakakadidihira. Thank you.
Pit lover, shout out.